Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Fatika Nastia, and in this video, I will explain the revisions I made to my test specification based on the feedback I received during the test administration. So, first, I revised the test administration procedure. In the previous versions, all students took the test together in the same room, which made the situation noisy and less controlled. So based on the feedback, I changed the procedure to a group-by-group administrations. In this revised version, I will call one group at a time while the other groups wait outside. So this revise creates a quieter environment and allows each student to focus better during the test. And second, I revise the instruction delivery. In the earlier version, all instructions were given at once, which made some students confused about what to do first. So in the revised version, the instructions are given step by step. For example, students first mention their favorite place. After finishing that part, they move to the next instruction where they explain the reason. And then in the final step, they combine all information into a complete response. So this step-by-step instruction helps students understand the task more clearly and perform better. So those are the revision I made, and they were done to make the test administration clearer, more organized, and more comfortable for the students. And in these sections, I will explain the new skill that I added to my test specification, which is viewing skills for phase E. So I use ChatGPT as my Gen AI tool to help generate the new test items. And the prompt I used was create 5 grade 10 test item based on a Coca-Cola infographic using multiple choice and short answer formats. And after receiving the ideas from the tool, I adapt the refine and the test item to make sure they align with the curriculum. So I check the appropriateness between the KD, the material, and indicator, and also the cognitive level. So the ATP for grade 10 includes, for number 1 is mengenali ide utama dan informasi spesifik dalam berbagai jenis teks berbentuk cetak teks visual. Dan untuk materinya sendiri adalah mengidentifikasi informasi spesifik. Dan untuk indikator soal, peserta didik mampu mengidentifikasi informasi faktual seperti angka, data, atau detail waktu pada infografis Coca-Cola setelah mengamati infografis tersebut secara tepat. Dan untuk level kognitif sendiri, yaitu L1, dan bentuk soal pilihan ganda. Nomor 2, mengenali ide utama dan informasi spesifik dalam berbagai jenis teks berbentuk teks visual. Dan materinya mengidentifikasi ide utama dan informasi penting. Untuk indikator soal, peserta didik mampu mengenali informasi penting terkait perkembangan produk atau fakta global pada infografis Coca-Cola setelah mengamati infografis tersebut secara tepat. Dan untuk level kognitif L2, untuk bentuk soal pilihan ganda. Dan selanjutnya, menginterpretasikan informasi tersurat dari teks visual berita. Dan untuk materinya,
menginterpretasikan informasi tersurat, dan untuk indikator soal, peserta didik mampu menginterpretasikan informasi tersurat seperti perkembangan perusahaan, data distribusi, atau ekspansi global Coca-Cola setelah mengamati infografis tersebut secara tepat. Dan untuk level kognitif L2, dan bentuk soalnya pilihan ganda. Nomor 4, menginterpretasikan makna tersirat dari data atau informasi dalam teks visual. Untuk materi sendiri, menginterpretasikan makna tersurat. Dan untuk indikator soal, peserta didik mampu menyimpulkan makna tersirat seperti pengaruh global, kekuatan branding, atau pesan implisit dari infografis Coca-Cola setelah mengamati infografis tersebut secara tepat. Dan untuk level kognitif L3, dan bentuk soalnya adalah isian. Dan yang terakhir, mengevaluasi dan menginterpretasikan tujuan komunikasi tersirat serta isi informasi dari teks fungsional visual. Dan untuk materinya mengevaluasi tujuan komunikasi. Dan untuk indikator soal, peserta didik mampu mengevaluasi tujuan komunikasi dari infografis Coca-Cola seperti strategi promosi atau pembentukan citra merek setelah mengamati infografis tersebut secara tepat. Dan untuk level kognitif L3, dan bentuk soalnya adalah isian. Dan ini adalah link Gform untuk mengakses soal. Dan ini adalah bentuk infografik poster sendiri. Dan ini adalah soalnya. And for the pedoman penskoran, I examine the appropriateness between the test item and the scoring system. So in this version, the total score for the new skill is 100 points, with each item worth 20 points. So for the multiple choice items, students receive the full 20 points for a correct answer and 0 point for an incorrect one. And for the short answer items, I use 5 level rubric from poor to excellent. As you can see here, I have 20, 50, 10, and 5. So based on how accurate, clear, and complete the student's answer is. So this scoring system matches the item type because short answer questions require deeper understanding and more detailed evaluation. And this is for the total score from the scoring rubric. 80 sampai 100 mendapatkan nilai A, 70 sampai 80 mendapatkan nilai B, 50 sampai 60 mendapatkan nilai C, sedangkan di bawah 50 mendapatkan nilai D. Dan ini adalah referensi yang saya pakai untuk the test specification. So overall, the new skill indicators, test items, and scoring system are aligned with the curriculum and appropriate for assessing students' viewing ability using visual text. So that's all from me. Thank you for listening. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.